Hey bro, what's up bro? ସେଇଟା ଏଟା ଚଢୁଛି ଭାଇ फाइनाली हमको तो मिल गला लाइफ रे प्रथम थोर पई भाई आइसक्रीम खा आइसक्रीम खा टाटा एंजॉय भाई माछो देख भाई माछो देख माछो माछो वेलकम कर मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग को तो आज प्लानिंग है आम जा गोटे जगह जे कि पहाड़ ऊपर टोटाली तो से जगटार ना हूँ नंदी हिल तो आमर प्लानिंग है 6-7 जन जावा तो बर्तमान आम जन रूम को आसु एक्चुअली कौन कि आम रूम रे पानी नहीं तो एडजस्ट करने तो आसु जन रूम को तो सेठू दी भाई जावा आउ देन आम रूम रे चित्त मो सांग दीपाकर तो सब मिसिकी से जगह को जावा प्लानिंग रखीचे तो एबे आसिक तो है 7टा हो गला 8टा सुधा मत जाकि बस स्टैंड पहुँचे अच्छे तो चलतु जावा मो भाई मैंने कौन कर देखा भाई 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 किस एडी हो भाई हैप्पी दिवाली खुश आज एक्चुअली दिवाली भाई रोसे कर मैगीटा मैगी हम खाई जीवा गजब बेजती फाइनाली मैगीटा तो हो गला ये सब भूकड़ मैंने बसुँच खायापी खास कर चित्त एक्चुअली दिवाकर बनी मैगीटा लगुच तो कष भाई भाई तो रेडी है जीव गणेश जल्दी जा कहीं बसिलु खाइबरा अच्छा बसिले सब खाइया एबे भाई मोर मोबाइल आने बोली पूरा उछन ओके ओके जल्दी आसो भाई सरीगला फ्रेश हो गली एबे ओनली जीवा रेडी होबा रेडी होसला परे डायरेक्ट बस स्टैंड तो ऑलरेडी गणेश रेडी सारी आ दीपाकर भी फ्रेश होके आसला जीवा गामे चलो चलो जीवा फाइनाली आम तो रेडी हो गलु मो सहित अच्छा गणेश अजय चित्त पछरे दिवाकर आसुची तो अबे जीवा एखिना बस स्टैंड गला पर फाइनाली बस तो पहुँची गलु मो पछाड़ अच्छी गणेश देखी पारे तो बस स्टैंड रे पहुँच आउ गोटे बस स्टैंड फाइनाली प्राइवेट बस स्टैंड रे पहुँची गलु प्राइवेट बस स्टैंड KGF कैमेरा करके रखे कोलार KGF हाई क्रॉस वगैरह सब रही तो देन एटा रहा प्राइवेट बस स्टॉप सांग मैंने तो बस आम जा नंदी हिल्स रहा बस स्टॉपेज गोटे बस चेंज करके बर्तमान आउ गोटे बस बसीचु आम बस तो अच्छी भी चित्र देखिपारे सब मोबाइल व्यस्त एवं डायरेक्ट नंदी पहुँचे ऊपर मंदिर कौन भिड़ बस रे जीवाई नंदी मो भाई तो पूरा एक्साइटेड क्राउड है ना बहुत भीड़ आम बर्तमान से जो पहाड़ ऊपर को जावा से पहाड़ बर्तमान ये आम जंगल क्रॉस कर पहाड़ पहाड़ देखा गणेश तुम केते एक्साइटेड अच्छो बहुत ना ओके भाई एड्रो सासमस कंपनी भाई गोटे भाई आकाश को छुई दो आटे देली भाई गोटे थम्स अप ये एडवर्टाइज करिया चलो आकाश को छुई देवा
ଚାଲ ଆକାଶକୁ सबसे उठा आते हैं ना ना ଟୋଟାଲି ଗୁଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଭକୁଆ ସାଙ୍ଗମାନେ बहुत बड़ी आते हो ପୁରା ଭୟାନକ ଭାଇ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମର पूरा नागर दौड़ उड़ी थे ପୁରା କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଏଇ ଗଣେଶ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସବୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଛିଡ଼ିକି ପଡେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ଛିଡ଼ିକି ପଡିଥାନ୍ତା ବି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲକମ୍ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଓହୋ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଅଛି ନା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ହେଲୁ ଉପରେ ତାପରେ ଏଠି କିଛିଟା ଖାଇଦେଇକି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛୁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଉପରକୁ ଟୋଟାଲି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି ବ୍ରୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବ୍ରୋ ଭାଇ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଏଠି ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ମତଲବ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜାଗାଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତା ଉପରକୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରହିଲା ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ କିଣିକି ପାଚିଲା ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ତ ନେଇକି ଯିବା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଆଉ ଶୀତ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶୀତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ସବୁ ଫାଇନାଲି ଆମ୍ବ ତ ମିଳିଗଲା ତ ଏବେ ଗମନ କରିବା ଉପରକୁ ଆମର ଗଣେଶ ତ କାକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ଆମ୍ବ କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା ଲଞ୍ଚ ଅଜୟ ତ ବସିଗଲାଣି ଭାଇ ନେ ଉଣୁ ହଁ ଫାଇନାଲି ଲଞ୍ଚ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାଇ ଏଇଠି ବସିବା ନା ଅଇଁଠା ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାତ ଏଇଟା ସମ୍ବର ନା ଭାଇ ସମ୍ବର ବାଇଗଣୀ टमाटो खटा ଟମାଟୋ ଏଇଟା ଆମର ଭାଇମାନେ ଖାଇବେ ଏବେ ଖାଇ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛୁ ନାଇଁ ନୋ ନୋ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲୁ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ରେ ଥିଲା ନା ହଁ ଭାଇ ମାଛ ଦେଖ ଭାଇ ମାଛ ଦେଖ ମାଛ ଗୋଟେ ଖଡ଼ା ପକେଇବୁ ନେଇକି ପଳେଆ भाई गणेश गाधे थाने ଗାଧେଆ ଭାଇ ତା ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା ନା ହଁ ଏଠି ତ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଗରେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ଫେରିବା ଆଉ ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖା ଏନ୍ଜୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ହଡ଼ପ କରିସାରିଲେଣି ଏଠି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ସାରିଲେଣି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଦିବାକର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛି ନ ନାଇଁ ଦିବାକର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଭାଇ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜଲିବିଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁକିଲା ଥିବ ଖାଇଦେବ ନା ଭାଇ କିସ କହୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ମତଲବ କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଜାଗା ଦେଇକି ପାର କରିକି ଆସିଛୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଲି ପଛାଟା ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛିଡ଼ିଗଲା ରେ ଭାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଛିଡ଼ିଗଲା ଭାଇ ଟିକେ ସଜ କରିଦେ ଟିକେ ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆମକୁ ଏଠି ଯାଉଛୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କପିଳାସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସତରେ ନା ଭାଇ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଓ ଥକିଗଲେଣି ରେ ଉପରେ ବି ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଉ ଚାଲି ହିଁ ପାରୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲେଣି
पार्थिव आपण माने हम केते कष्ट करिकि जाउछु पुरु आकाश टिके छुंगा बुली नहीं भाई फाइनाली रास्ता ऊपर तो आसी पहुंची गलु बट बहुत कष्ट रे पहुंचलु कपिलास थार भी आउरी बहुत मतलब पहाड़ गुड़ा हेवी ऊपर तो पहुंचलु सांग माने पछाड़े अछंती तो आमे वर्तमान आगु आउरी गमन करिवा रास्ता पाइलु ओके भाई चलो आउरी ऊपर अछि ना बे आ पे आत ना रास्ता ना बुझियो ना ए पपुन हो सेडी जाई गोटे फोटो हां ना स्टार्ट हला सेडी जाई गोटे हाँ चल सेटा भी थिला लोकेशन रे जाउचे एडवेंचर ट्रिप भाई भाई पबजी पबजी क्या पबजी नहीं हां हाँ भाई पबजी रो रूट से रहना हाँ हां बे मु जाने बे पुष्पा राज रो भी एरकम अछि ना एबे ऊपर को गलु ऊपर गोटे मंदिर अच्छे शिरडी साई मंदिर तो जीवा टिके दर्शन करिके आसीबा चढ़ी ऊपर को बहुत सुंदर प्लेस है एक्चुअली भाई सही का प्लेस है जाओ हां मैंने दर्शन कर ले लो मंदिर आइला हम सब चित्ता ଅଛି ସେଠି ବାହାରେ ଅଛି पहले पूजा सरी गला परे देन आमे जाउछु गुटे भलो जगह को जोटी की नेचर देखाबो बहुत बढ़िया तो जीवा प्लेस ठीक अमेजिंग व्यू हाँ ए कसा लागुछ किंतु This is Bangalore tourist place. Bro, place name? Nandi Hills. So many beautiful birds here. Hey, location टा देखा से पड़े. See that side. Oh, okay. Hey, look that side. Amazing. I think that side will village. वाह लागू चला और कैमरा देखिपार्छ आपण माने केते सुंदर देखिबार लोकेशन हमर फोटो उठाउटी और वीडियो बनामनी सब सरी गला एबे आ गोटे प्लेस को जाउजे तो सेठी जाई सला परे देन सेठी किछटा वीडियो फोटो शूट करी देन हमें फेरिबा हम रूम को तो मस्त लागी रहतो पुणी बोलिया ओके फेर भी बोलिवा हमें की पारुथुए प्लेस How much people is here? बहुत पीपल हम भाई फोटो उठो देखी पार्थे केते सुंदर व्यू देखा मतलब अलग प्रकार मत वाइट वाइट देखा आई थिंक कैमरा प्रॉब्लम फ्रंट देखा दिवाकर भाई हमारा फोटो फोटो उठार व्यस्त वाव हाँ मो स्टोरेज आज फुल है बर्तमान आसिक पहुँचिकी थकी गलु एवं पैड़ माड़ करिया देखी पारे ये गोटा पैड़ 60 टका हाई फाई रेट भाई नहीं भाई 80 टका 80 टका कह देखी पारे बहुत कष्ट आसिक पहुँचला पैड़ पानी टे माड़ता कर गोटा पैड़ 60 टका केते पैसा भाई 80 टका पैसा
ଏଇଟା ବଡ ବଡ଼ଟା ସରି ବଡ଼ଟା ଭାଇ 13 ମାସ ପରେ ପଇଡ ପିଉଛି ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ତ ତୁ ବଡ଼ ପିଲାଟେ ତୁ ବଡ଼ ପଇଡ଼ ଖାଇବୁ ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ପଇଡ଼ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଦେଖିନି ଆମ ପଇଡ ପିଉଛି ପଇଡ଼ଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସରି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଟାୱାରଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇ ଟାୱାରଟା ତ ଏବେ ଯାଉଛେ ସେଠିକି ଫଟୋ 2-4ଟା ଉଠେଇବା ଆସିବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ତାର ଭ୍ୟୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ନଜାରା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏପଟେ ଦେଖା ତ ଏ ଜାଗାଟାର ନାଁ ଥିଲା ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ଯିବ ସେପଟେ ମାରିବ ଆମ ଏପଟେ ଘୁରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରଟା